سوف نبقى هنا سوف نحيا هنا سوف نحمي الهم سوف نبقى هنا. The children from heavens. The songs come from the children in the Masjid Al-Aqsa. سوف نحمي الهم. ما شاء الله. مسجدي 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 حرمتي لنا مسجدي 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 لنا. ما شاء الله. Ya, ini من هو أستاذ؟ طفل من أطفال المسجد الأقصى. Ya, jadi beliau menunjukkan seorang anak kecil yang sedang berada di pelataran Masjid Al-Aqsa dan beliau meminta untuk bisa melanjutkan nasyid. Mungkin sering dengar ya, Saufana Bukobuna. Ada yang tahu artinya? Ya, kita akan bertahan di sini, kita akan tetap di sini. Kayak Yazul alam, sampai rasa sakit ini hilang. Rasa sakit apa? Bukan rasa sakit pada diri sebetulnya, tapi rasa sakit melihat masjid yang kita miliki dinodai oleh Zionis. Jadi nasyid itu adalah nasyid yang memang melambangkan keteguhan dan ketabahan para pejuang, para murabitoh, para rakyat Palestina terhadap kondisi mereka dan terhadap fenomena atau terhadap kondisi di mana Zionis Israel betul-betul memporak-porandakan dan menodai Masjidil Aqsa. Waktunya masih ada? لما أنا كنت أزور أولادي ب3 ساعات بالطريق معاناة كبيرة غير معاناة دخولنا للزيارة معاناة تدخين الأواعي معاناة تدخين التنفيذ فكله كان يقول بس أشوف ابني يعني هقعد 3 ساعات بالطريق عشان أشوفه 45 دقيقة ويعني كان يحكي لي انه ما يحبش البوسطه ما يحبش يتنقل من سجن لسجن فهذا اللي انا جربته فلما كنت في البوسطه لما اعتقلوني اول ما خطر على بالي ابني انه كيف البوسطه دي كيف المعاناه بعينها لما يربطوهم بالجنازير كانوا يربطوا الجنازير بيجرينهم قدامهم يسحبني كانه خنمه ماشي وراه فكان يعني يشد الحداير على اجرائي يجرح لي رجلي ويطلع في وجهي انه انت بتعاني يعني توجعتي ولا لا. فطبعا كان السجن كثير سيء ودينا على سجن مدني جنائي في المدمنات يعني اخلاقهم مش منيحه حطونا هنا عندهم والغرفه طبعا سيئه جدا من حشرات من الإحرام من الريحة اللي فيه طبعا ما بيودوش الوحدة على سجن مدني إلا إذا طلع لها لائحة اتهام وثبت عليها إنها مدني مش جنائي يعني معاناة كبيرة بتمنى إنه كل الأسيرة تتحرر والأقصى يتحرر وتيجوا انتوا على الأقصى وإن شاء الله وفي محرر. Ya, secara umum ya. Ini beliau menyampaikannya pakai bahasa Amir karena memang sudah usia ya. Jadi beliau sampaikan tentang bagaimana sih ketika beliau itu ditangkap oleh Zionis Israel. Jadi penangkapannya memang bukan penangkapan terhadap kriminal ya atau dikurung, ditahan bukan sebagai kriminal para robi-robi, tapi sebagai tahanan kota. Tapi di dalam tahanan kota itu sendiri yang apa yang dilakukan oleh Israel terhadap mereka para murabitoh ini itu juga tidak kalah keras sama kerasnya dengan para tahanan kriminal jinai maksudnya. Apa yang mereka lakukan, yang mereka dapatkan itu adalah pertama mereka ditakut-takuti akan kehilangan rumah, akan kehilangan segalanya kalau terus melakukan pembelaan atau melakukan ulah dalam tanda kutip versi Israel di pelataran Masjid Al-Aqsa atau menghalang-halangi segala aktivitas para pemukim Zionis di sana. Yang kedua, ketika mereka melakukan perlawanan, ketika mereka melakukan perlawanan di dalam tahanan, entah berteriak atau apa, Zionis memberikan semacam obat penenang. Jadi obat penenang supaya mereka
apa namanya diam gitu, supaya mereka itu tidak bersuara atau ya tenang aja, mending tidur aja seperti itu. Nah itu dilakukan berkali-kali dan sampai dengan saat ini. Jadi tahanan kota itu bukan hanya sekedar dikurung, tapi juga mereka ditakut-takuti dan diberikan rasa trauma. Kalau terus seperti ini akan kami ancam dan sebagainya. Tapi kata beliau, hal-hal seperti itu sudah menjadi apa namanya hal biasa yang kita hadapi bagi para murabitoh. Tidak sama sekali membuat kami takut, justru membuat kami makin yakin bahwa sebetulnya mereka lah yang takut dibandingkan kami yang sebetulnya takut, dibandingkan kami yang sebetulnya berani untuk melakukan ini, karena kami yakin kami ini adalah melindungi hak-hak kaum muslimin dan melindungi situs umat Islam atau tempat ibadah umat Islam. Ada kucing. Dan lagi-lagi beliau dia berharap dan mengharapkan kita semua untuk bisa ambil alih kebebasan Masjid Al-Aqsa ini dan berperan secara signifikan untuk kebebasan Masjid Al-Aqsa dan berpihak kepada kondisi-kondisi yang menyakitkan yang saat ini dirasakan oleh para tahanan perempuan Palestina di penjara-penjara Zionis Israel. كلمة أخيرة أستاذ زينة. طبعا أنا تم إبعادي عن المسجد الأقصى 11 شهر، لا لشيء إلا لمجرد أن يكون أدير المصاطب بالمسجد الأقصى المبارك. فكنا نعمل حلقات علم يطلقوا في العلوم الشرعية ويطلقوا في كل معلم من معالم المسجد الأقصى المبارك. فأبعدوني 11 شهر من كل الأبواب، ما يخلونيش أدخل. بعديها رجعت أدخل، بعديها اعتقلوني من قدام المسؤولية، يعني سجن قدام سجن بيعتقلوا فيه صبايا بنات. كنت أنتظر صديقة إلي فأجوا اعتقلوني وأخذوني على سجن الرملة. واعتقالي الثاني كان عشان كانوا يعني menjelaskan tentang bagaimana penderitaan daripada perempuan Muslim Palestina bisa menolak ولا بيحترموا انهم يدخلوا. فانا اعتقلوني بس عشان انه في عندنا حلقات علم بالمسجد الاقصى المبارك، لانه محرر من الحركه الاسلاميه. اتهموني ان انا مع الحركه الاسلاميه. يعني انا مش شرطني ان اكون مع الحركه الاسلاميه، لكن انا كنت موظفه واعتقلوني عشان كنت موظفه. Ya, selanjutnya beliau juga pernah ditahan paling lama itu 11 bulan. Itu beliau betul-betul ditahan oleh Israel dengan dalih karena beliau menginisiasi keberadaan halakoh-halakoh tadi, halakoh ilmu tadi. Sebetulnya halakoh-halakoh itu tidak mempelajari hal-hal yang yang ekstrim. Kita hanya mengajarkan tentang mabadi, tentang prinsip-prinsip dalam Islam, gitu ya, tentang keberkahan Masjid Al-Aqsa, tentang pentingnya Masjid Al-Aqsa. Hanya itu, tapi karena dari itulah saya berkali-kali saya dicekal, saya ditahan, dan penahanannya pun secara tiba-tiba. Itu pernah terjadi, kata beliau, ketika beliau duduk bersama temannya di pelataran Masjid Al-Aqsa, bahkan di pelataran Masjid Al-Aqsa, tiba-tiba tentara atau polisi Zionis mencekal dan membawa dia langsung ke penjara dan menjelaskannya ketika dia sudah berada di penjara. Dan selalu begitu, yang dilakukan oleh Zionis Israel. Terakhir yang tuduhan yang diberikan pada beliau ini adalah beliau ini dituduh sebagai bagian daripada gerakan Islamiyah, Al-Harakah Islamiyah. Itu adalah gerakan yang bagi Israel merupakan gerakan yang terlarang, yang diinisiasi oleh mungkin bahasanya para petinggi pergerakan Islam di Palestina. Nah, beliau dituduh padahal beliau ini kita ini Murabitoh tidak terafiliasi dengan gerakan manapun. Kita para Murabitoh membela Al-Aqsa dan menjaga Al-Aqsa itu berangkat dari kesadaran hati dan kemauan diri. Tidak ada karena ada perintah dari sebuah gerakan dan sebagainya. Tapi mereka tidak mendengar itu dan tetap saya dan sama para Murabitoh lain dicekal di penjara Israel. Ustaz Zinat Ali, نعتذر على الو طبعا كانت حلقات تمام. الوقت بسبب الوقت يلهمنا أستاذة زينة. ما بقي إلا دقيقة ربما تكون كلام نعم تبدين كلام ختامي لهذا الأمر.
بشكر مجموعة العمل للمسجد Di situ tuh الأقصى kamar mandinya مجموعة jorok, العمل nggak boleh, الأقصى bagus, nggak boleh. بشكر مجموعة العمل الأقصى Dana-dana itu diambil sama والقائمين Israel, عليه nggak boleh. Kamar mandi perempuan gitu jelek والجهد banget. المؤتمر النسائي الدولي للدفاع Tahun عن berapa berangkat ke السيرة sana? Tahun berapa berangkat? مسجد الأقصى المبارك شكرا 2016. كثير لكم my الله يجزيكم الخير Syukran. شكرا الله يجزيكم Sekali الخير umroh kan? وإن شاء الله يعني تيجوا على المسجد الأقصى المبارك وتعمروه وهو محرر إن شاء الله Insyaallah, insyaallah. شكرا كثير Insyaallah, syukran. Ya, pada di ucapan terakhirnya beliau menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada panitia konferensi perempuan untuk tahanan dan anak-anak Palestina atas Iya, sayang. kesediaannya mengundang beliau dan